Dawe ndana boko ambiana nyi Burkina Faso television za ne jaga konda e bwenza ka one deren kala be jonteni janda ba no kete bano no ne bla munga wura lo konda ne wura cho wa sen za jira ya ten la razma zomo ayo nyo sona do nyo metamu jukura remi michemu ojabo wono pul minyini de la na dere eta do mu se remi kwana memi ayo nyi osona ya juglu wone no no bio parlement des enfants dans sere se o me liu blu nyi glu memi ne ya tout so wono bonne lo mo wone ne bio no vono cho nyana metamu yenu bala sakande wono mo jere ndamo sermi kwana miya yonyo blu nyi libio patiste pielo yomo yene chikem mi wone jenna benyi ene yaro wono cho tuntun na bijaya ne bio na ne manda na sera fonction publique mu ja fon bire nya to tonu ne tuni muniga so wone onyi torma wore na mo kore kwana mega ko shokwane senu ala e bas mi mo ayo nyi li jala me wono lulu kolare wone ne senu kolare mi mo otobu pro nyi li na jota turu wonyare me yelo blu nyono yala wore ndo ko wono muniga so wono bli li no lwar onyi no kolare mi mo wone muniga bo wono kolare mimo eta dunumu uwa se goten la meju kurmu no meju konde osona donyo metamo ayo mo no bion sanslas warumu on mie on biba ono chire no basona eta dunumu yene chekemo se la netamo je chena doni shi lender li eta dunumu o wona fo pol donyo mimo eta dunumu nini se oblu ni dolmu bio wona no la tunu mimo tamo donyo mimo tamo wormo wonno na more tapie de zonyo dunde piala eta dunu la tunur meta dunu tumu se oblu ni donyo memo la woro ko rabana la woro dolbini ta don binano morle ni binani shile nduru dolbini ta dunu so no kolet wono bio groupe scolaire ne ya saint-viateur won ja worere memne so so oblu ni go se pays la wono na morna nde zonu de piala no na morna nde shinu no na zonu de piala la bo worere memo se go zon yu kana bia o shinde banna e shinu de banna ego ene ya obiano bio BPC tadunu mi yilmu oblu nyo mi onu na more re ya woro to tadunu nda piala o mitu la wore mi ego zomyu kana bia o shinu nde boldu so sulu bio la wore BP nde CAP mi mo oblu nyo mi onu na more shi nde tapeta tadunu nde piala kana biawa zonyu ono na cheton de bunu tadunu se ministre waro blu ni ter wonemo o région de Bassin livedudu yo wono dula la boto la wore donyo mimo bi la doya na enwe simple ni rememe tamadu yo ya mblu ni wa wore ndo woni te o po bien la wore mo o wa ka lier woni rememo o wono po mine o mo wono sulu wore ayo nyo ge jero porte ni no blu bien no wore rememo go za wono ko kwere mi li wono no ma bio mi blu pamperance a oto mo wore rememe mi mblu ni ma wono wore rememo se go bia wono ni jese shibeta dunu no gulibi yondendemo oblu nyo wono vuru mi metenga mo boche jeso to wi jese se meta dunu do wu mo to boche no la wono so mo woro tuno re memo se go bi no wore se pe mi yelmo go jukurmo o borowe ne ya wono cho drapeau tamu shokwan mo o tara no bolno re meta mo shokwane se go ne ya bi no wore BPC tamu yelmo mi go jukurmo oblu nyi o goni to no kemo na sra bi mi o diktemo o re mi o woro se o vuru se go voro mo gama se beru mo lo mo no bi baba ama mi ya ene ya wo sakana de biono zon sa yuli jisun ye ne won ya journaliste o mi we seber won vor me ne o la po mi metamne se waro juli bio ga kulile gamblu ni no lo yi so yi wona pe unyo o mi mdumduga ko ne tene la mesuri na shemo o sona bo wono jona ovo bala sakande sono ayo bala sakande wo meni nyi bi wono ovo no chonya na etadunu mu yumu so blu nyo sona mi metamo shi ne on regime ne shindorto etadunu mu we obola bojan yene so gutu la bojan yene mo la wono blu me pampare yene nyi bero wono ne etadunu no me glu we etadunu mu se me mi yulmu gusulu blu nyi ono den gutu bo blu mu yimi mi mo o zano de son wono semme muniga so glu ka wono vo chene so wono blu nyi po wasa morfale runu etadunu muniga so wono ka moju glutumane meme etadunu mukula meme mo blunyo no chena bana so ministre mo ne nyi osona jenkana o lutase nde dune yu etadunu mo mi wonen blunyi o glu etadunu mo wonene o modon so wono worando ko wonen muniga so wono ka wo po nyu meme yelmu o blunyi wa bi osona meme bo chinton mi to bojoten o nyi te wono woremo muniga se no klomo wono mo lwa tunu te wo modon so otimu o meme yelmu to bojoten ne ya bi ono wono chonyane jawa mi wono tuluti o worere mimo so za wono suli o chili tebeta dunu ene ya o no zan o cheron la chanza la me yamo so mi wonen blu nyi tebaro wonemo mnon po chuchu so wono nyo yeni chena wa wono nyo 46 ndo dawa se mblu nyi go yene to blita dunu mi yema nyere so wone njere wone nche nkwere jala se tebara dalmo wonen blu nyo wa worando ko wono munuga so wono kwere kono mi meta dunu mu shokwane so sulu blu nyi e go re meta dunu mi mo ro ko ndena du yilar
wasama ne polsama reposona ne oguna mo sulu mo chili to no vraiment so dia to junten ayo nyi da ijemu ne ya o député ya je do gluna folo wonene so dia cho sona mo to junten dia chili do glu mimo o mimo wona suli or ti o lwar kondana du ila ne wore ene ya assemblée nationale eta dunumu wa tane la mesuli na shimo wa bla wa nyu li bio participate piele mo yene cheke mo mono bio edi kombwego mo wone je na mfo la bunyi ene ya woro de biga kulile tuni ja ta dunu Burkina Faso cho wono bio fonction publique ta dunu mo se yal la na dere mi juin chena do ni shi le ndoro le ya binan mo le ni binan shi ndoro du bini ta dunu mo nge jal mo mi on sulim blu nyi ja tuni re mi mo woro mi re wone ne tunu ni ga kulile yene ni Burkina Faso cho wa re mi yele mo nge jamo mi mo jambon wone njende ministre muso ministre mu chichimu mbiele tumani yibaga kulile ono tui ene ya watenga amane semmima seni wedrago ministre mu gama me inyal ezi kombogo ye mo wone memblimu tumani ga kogene tu mu gama zan sulimi umnyi anwar yene tabar wone ne tadunum wore memi yelmo sulimbli wenyi tabane yalmo wono lwelse wone obli ni yene chana tadunum ne so wono worando go wone muniga so wono kore kon ene ya woli bi ono tu tumani tadunum shokwane mbulu nyere miga kulile mu o modon so bien cho che balmo blimu bi ministre waga ko na chemi wono bli muniga wono lwa kontena du ile ne wore ene yalo woja to ni jar mi etadunumu wa de memi yelo mi sirin bli woni go tene yamo ne yal so wono sulu sen libini ene ya wore metam sho kwanse seni woni bli ni ta no wore mo wo samso no piasa wono mo kwere ene ya wo konkuru bi ono wore do nyom mo sal memo wone ro to chene ene ya otumani bi ono tutumani memo ayungono tuntunu mi ono modon so tomu kombe yi inshire etadunumu mblu nyere mega kulelemu ono yaso woro mo kore konde mega kusho kwane se ego memi yelen sulim blu nyi go te otuno blimu ne ya obioto pati te pielium tu yeni chikam tunu blimu mblu nyi meso rememo ro wone resema muniga no kol nyumu wone ro fuchene se sulo blimu nyi ego bio wone ne tadunumu yelmu edi kombo ego blu madu asan wone se dikaba goto la somson wone chili buzmere wone blu pamparente wono tingu tuni jamo onye dos makura loga ko wone lo ko ne derne woremo muniga ne choga ko wone reme evu yene oblo nyer megeje obio wone piele yo mo mi o la bobiele o mi la zon mo wone jer ndo mimi tane la mesuli na chemo obla wani commissariat ke ono bi commissariat nongre masommo omi wona obi sakana be nde bi ono zon rajer nde san yuli gisu mu yije chindo yu wala wono obli wanyi li wonene li bi ala wonene kono gure gono wone mono wonere mi tadunu mu so goto bo bi o chindo yu mu wo mi nde donye wa mi otubo jonten wala wono obli pampane kono der wone mo obli onyi li to bo obli onyi li wo mi na wol wona dende so kondu ojirse ayo obli onyi jira ge shi chowe e bana ojiku no den na ma ke no den mi chimo ogoje Bukina no nyono mi no nyishira ya gishimugamo kombe yezu Bukina ele evodwane donyewa ku tadunumuwe de mi yelmo jela wonene oblonyi o me ono gonkuma no oblonyi o mi no tunde donyewa no bi o mi mo ndana sera transitaire wa o mi go jabu yimu no ja o jende ne ya wo kono yo chikemo jira chikemo o wono oblimu nyi wo ba che injira be ezu nde iye donyewa sontoya o zablimi ye ke madon semblimu memongo po mi do sampama ngo po ye mi mo no za ko jire mi mo te deno no furwoni to no dene tamo o za jire mi mo moduru mo le bo pe chana ne ndo YouTube to esma etadunu ya ser mi mi osuru blu nyi o woni mi ono wore wendo na jeja ene ya won do tampament ta no chingo ni yomi ono wore re mi o chichini jarwo kuma we ser mi kwane mi o wore blu nyi o wore wona jojo mi ro wonene so woni mi na jojo mi ma ja ka to ni ja ka no bi ko teknamo ayo nyere mi ka mi o wendo wonene no tuntungamo o blu nyi no wore wonere mi ka kulili ser mi don kwane mi ya je ka no bi chambre de commerce mo o je mi me sabaro wonene o sabana na mo yuale o jago nore o wore tero woro pamo mi kwane mi o je ja ka no bi conseil Burkina be décharger CBC o ya je mi wonene ga kulili ono to motu ser mi ga kulili mo o zo liwo mi mo bochinte so blu nyi liwo mi ga kulili ga gwen zaya o jala wonene o gono duro gwen tenene mi chemo ono lo liwo ni so wono ilu chinu gwen munigare mi tamo ka wone reyibiya wono mi no blu nyono chi ene yala o liwo no bana wo mi wono sulu sembe o ma wono chinje liwo biwe tadunumu o zo tadunumu yo
tene la mesuli na shema memo wo ne yala wol golin jibar ne sen kana ne nde tumanu woni mo woni ya wo jabo sen sapu kana ne nde machine tibar ne wore burmu ser memi yelmo ne ya ministre mo ne ni tibar kala mi yumi shen na fo biele remi ta dunu ne se ne to do mo no bi sai bu gin ko mo mi ya woni shen na fo tenga mo nge shema ya woni jande ne ya wo sapu kana yi chekemo glu yi ni chekemo ma woni ne kili mi blinu atabe no bol machine sisi mi shokwana mo no wa kili Angelina Ido ana ti so ko tanta ko kanata me yo yire pipeta ne yer wonta ne na wa ma ko le kwanta yi people san ba zene kwanta me yer ko ya kyam ne ya ne ko man me no fata ne ba machine ga me people to ko san ba de machine de ko to ko ma ko to ko ga de ko to ko filtre ta de gurse ko to ko lona an gurse ye yer shoma ne po dan yenzenze parce que ne ko man sensento ne dia ne ko man bato ne fa ko ne pakanta ne ka wule ko te yo wanto ne ga far pe ne fa no ata ne ga fa to wa me people ma kwanto ko me ne ya warwa ne da wa fa dia ko ne be de ne ye ne be sarta ne kware ne ga ne ma de ne ye me shimo people ma people san ba zenza da bendana ba kwa anye to bana da no komo ndana na maga wona emblemu setela mesuli na sheme mo ndaga ya blawa ni onyin kwal du wona ne nando ne no kwala rememo no bi aruna bazie se ngulu no kwala rememo libu ni ya wota ya on kwa bia dende ne yo gi ya lo kwala yomo wotara ni ya se ogone oche obo wona bia no ken sabana ndo no zon san yuli jisumu bo wona bi le kwala rememo na ola wona mo che libu wona lo arme tamu so ne to do mo no bi da lo mo me en je na fotenga mo ngi je me en le kwale lo mo wona no kwale yene tadunumo no actually ari basunu le kwale za ye lycée privé Aruna Bazie lo ge yinando na nge la nando sinko smamun la de dugu sma nge université Nobel Zongo c'est ndane nende ma men pour sma o devoir sama la be mu dwana jer sama edumu nge yeme embranchement c'est ndane nyinjukwane ngenyi jugane mana zabili yo bili na do doloda eji o lokale ne jikoruga donc lokale Paul Djembin o Djembin ne jikoru lokale za ne reçoit au sona no bien interne ndo au sona bien no bien externe donc interne o sona bien o dawa za ne ya so bo ye lokale ja o moto tire sabane donc on a tout ya nyano on mendene wa jusqu'à le kwale chansa son nombo geje o kano konja dawaso o je tanga yi nene pieden chanawe o kano kwen o ja na dawa o dawa me wo tu o na na zaje externa o bia o no shiponemu o tu o to le kwale o mo che le kwale ne j'ai différentes sections Aruna Bazie ngeyi Aruna Bazie nge petite enfance était no bien maternelle ne j'ai école primaire ne j'ai enseignement général secondaire enseignement général secondaire au de la 6e et bien la terminale binite la dikormo ne prévoit la pôle aussi enseignement technique qui est la pôle ou enseignement technique de formation professionnelle et mais et corne ya wa bien also wala que tout est chega et que j'ai nyo se me wala concours mon zueta mon piatuya o mécanique auto o souduri o bien on réparer frigo on bien la chaîne de froid so wala que tout nduga on sopane ja on débrouiller o so nga tout zunyo je ne za je no to do mi wona no to do wona mo bon o dawa ga confier no sona yo so wala ma be yi e yo ne yi ou bien o ne yi e be je ne kana dor dan ne pie no to sene baya na je infirmerie wona nyono e ne kilo sona son yo ga za dépasser ne mi infirmerie ne za je lo nkan kini infirmerie ka wona men tin cherche de kudugu mais o mo ne wona nyina mo do tro mo wona nyina mo yo chicken donc au mien o sona o no kilo sona no bueno so da bendana ba kwa ne nyeto bana da bimu blimu sunu go wa chalu gwenu gwen ba san dum mi gwen muni ga wona blinu wa tabe gwen dalo wona no mo se da lo yan gwen challenger ndam gwen no go ma chili ba sono ari osuna terne me da ne kimu o condition te ne kimu normalement subule la ba zunyo na to e kire sabana mo o tesse o subule na ngore ne ga gombe osuna na jojemo
ne ko dossier wa ne ni dossier wa kapaka voilà dossier que ça tient ne chena so bulezu dossier we tient ne tient ta ko so buleya piscine to e na mo osuna distraction bien wona internat de bien wona SNA mais piscine que ça wona nyono j'ai explication de wona explication dont korewe ku ne ya approché bien non yi osuna sport son no bien procès de sport o be jaje o gala entraînement wona no jane o ja ko ne cho umu e be kene ya de ne me professeur de o bon bien no formé NSM voilà ne changer ndo ja o za weta ne za be ne aussi pompier wa me o piscine wa me ge were e ge tu e ne jikoro o me wo tu solliciter piscine wa ne o suna yel e ja bien o li ja wa o shipone o tu o su o solliciter piscine o mo were o tout temps PG o mo were PG o Christmas PG non le moment où tout qu'un mo su lenyana zabe ndana bakwa otan la meguni jira za dere tamu ndi ke tu puna chokolando busa zulita kwa na no akabe jontani janda banu ke tebano wonen blawa muniga wala la kondene dinu wore acho tadonumuwa saba che bioga kuliro wonen mashisi kwa no ko ni chelan de san yulu muniga wala la kondene wora acho mo no bana ogona shino tu jontani to no reme metamo abaza yenja na pane jodama kwa ne o mi wono ko tawo no dani ya pewe mu obli odabiane abachi anabana doron la ka fo salinye wanda ga gana kun ke bar men bata di masbi kana wa bula wa ko kala kaka jeni be don lo gunu wa Burkina Faso pantuma ni wa classe nyana menene ki njana ngan shawa mali nan wa shope wa examen gal ko bele wa Burkina Faso wa nyana wa examen tuma tone ministre mene ki yobo mama beto wa nyana shope bula o nyene be bula asu angwa boko abula kel bun wa examen kala mane wa odugun yalla wa ministre le bank Stanislas Waroni we Stanislas Waro ana wa ger awo kel bun wa nyana wa examen zana wa Burkina Faso dintuma tone groupe scolaire Saint Viateur wa dogun yalla ana biko ba na bolo ne kel bun wa nyana menene ki ge certificat le menene ki ge MBP le CAP ne ko ne ke BPC ne mama beto mbula anga wa examen le wa miela wa leke wa panne kaka jende don lo lele CP na gwanze na goro se miera bi wa se won kel tuma examen tuma na nka kun mama beto bi wa nyana kel na bula anga se wa mele belenki bi wa ba kene ministre ya pe MCP dana be manan wa gal ko be wa Burkina Faso wa drapeau ji lo be wa no je bi na gal ko bia mi menan don ke ge BPC li be manan wa gal ko dicté gana ayanya mutane ji be ga gana wa classe nyangi ga na bola nan so pe na nya wa da ya do bi wa nyan kelen gi nya do na ge wa examen le miela bela toi classe bi ko bere de novembre septembre bi ko le gel kun na gel ko septembre wa bi gel kun wa gel ko octobre re mama beto bi wanyan kan bula nya kan ji wa sa wana bula mela wa gel ko na yor bo somborane mata si yere bi wanyan kala na bula na so pe somborane ma nye ban sana kan wa sa la pasu ba ma so pasu ba pina gunu na yere nya mo ba sen go na si meme ke agwa si ka kala bengana la gule na ka atwe nya nan tan ta buyin bana na ji bobo gona daga wa examen lo sara ma sentele yo be fufu ma be to embola ambe wa si kala bien ye be kyodo aboda ayanya nya na men tuma ke ge wa se ole miala wa nya kala wo yo nya du ful sura ke bien so ko chula wa nya na kala tuma na ya nya do man giga do ta ma menene ki no ma ya na zo na yo bo wa gana do wa nya na kala na ga mbe siala nan zon wona ba ko sanan don bula anga wa se woni bele ministre mata sire be wa nya na kala ntuma na yor bo ante bula na so ye a se te la yon ko mo be to be wa nya na kala so ko bula bien ko
bela MBPC wa mabe wa bien de so wa November mu ele wa man gorba wa pena wala yanko wala me wa nyana nyana mama beto dije tuma da pie ka fo ku na kan sha wannan go o nyana ka wa kibar ko so mobile me bode sisa ben we chef du file de l'opposition ben ke Edi Komboigo ne o ye Edi Komboigo angwa sagunu awo wa ministère men ke yobo wa jingelen wa jinye wa parler fonction publique awo gabe wa minin kalen jinye gana anabi ko ba be wa ministre Seni Ouedraogo abula nyane awa jinye ban le beji menye mama beto wa fonctionnaire be menana je we retraite la mbesiala mbula na so nzana fufu ko wa masine kenen be menen bi ordinateur alan bo province sosane ngwa bo konda wodo nda so le soko sisa man yobo mama beto be wa ordinateur kalen to bolenga bagi gana mbula na so nzana na yorombo be kyodo wa nyana wa examen kalen keke be gana lo ben no manje nzana be wa pankeli concours professionnel jana wa din yugone mi men do na ki ne gele en dinya ko wa pi ko wa ne kelo ne gele wa gouvernante ne ba pi ko lancer ke jinjana ne kelo ben to bol ne so jana to bol ambo ko be wa gwan karne ministre bele yigele nya Edi Komboigo na semene ke opposition jana wa nyana generale aye ma se fo akuna agele be wa ministre go bibina ma asidina le la classe ngane asida ya ba ji menye do be wa jile anya alla amide ba mamela be la bulana futa au so da pere sente be alla do tan sen non do mala gana sente bolen yir kola mama beto ya usuda pande do aje kele ngia wa Burkina Faso wa fonctionnaire tuma nje bola anya ka fo kone be la non je men wo be wa ministre kala ma pe wa gouvernement wa nyena njana ne wa president de Faso ni ben kama non doa wa buko wa dingele na sara dingele tuma mbola non to ko wa na sara dingele kala lo ndo mala kola mama beto nje bola wo nyene no fo kon ko wa dinya wo nyen wa pale be ki odo mu syndicat menene ki ben non je men we wa fonction publique jana wa nyana jana la ma ministre ndo an to ko wa minin kala ndalo mama beto ndo yije be kama mena mbola be wa yije kala na lepan akompe kan wa non je na ma ta se yirin be la le to wa Burkina Faso bola awonyene uso nyana ka wa kiboro bele men boje sisia ben we wa nyana wa to mene ki na lesoko na bola na miya bojije wa gan nyana German ben no bola no sumba kun ke président de l'assemblée ne ben ke Alassane Bala Sakandé ne oye bo wanya gan kala no bo wa Burkina Faso wa région fulsone se mena ke nan lesoko Antoine ne bi parlement des enfants mama beto e mbola andona nyana boji da wa gan nyana German anabi ko ba no sumba kun ke Bala Alassane Sakandé ne nyana simene ki wa ton la mi kure wonyena mbo menda si kakala ben ko warboni ma bento bola ndomale ya be wa palisen ne ya masen fo akone agele président de l'assemblée ya nya masen le million sur ko la kosankane mama beto mbola manda njele awonyene wala wa ministre bera boje gone Laurent Silbudo aya nya ma wa nya kala tole ndwana ka pan wo mane ndwana yirinya ne be wa nya kala ndwan bele ndolo wa gan le be wenye lo be jinye ka gwamene mama beto wa Burkina Faso bola wonyene be ko do mo wa gan le be jinye ka gwamene jije tuma be bo men tan foni to bolenta sene mo loanta be wa loan kala be wa nya kala ma bola na galma ndon njilnya akompe ke be wa loane wa président de l'assemblée Bala Alassane Sakandé a boje gona ya nya matane be wa nya kala na da sumba kun ka sene asenu tu kondo non je men won sala sente le domal ko la mama beto mbola anan njilnya ka be gele lo sene seme mama non je be wa nya kala la manon doa ene misie ngugur ko classe ne non doa anan nya na njar ngugur ko men ke nyene min golela man doa ngugur ba ko be wa min kala la sene man seme men do non je la nya njinin biin wala na non doa yir ko kwala mama beto en ngo ko ngo ndomol ko wa Burkina Faso la anabi ko ba wa nya kala na sungi nya ba ku na don député mbe jinye ko gwamene mama beto yobo wa gan la wonye wa pan oso nyana ka wa kiboro bele men boje do ben we wa province du Suru wa pale kadon wa province du Suru ne eniate na leso ko Antoine ne gine nolane emengole ne mama beto mbola ngir ko kwala an yobo wa province la wonye wa pale bele nke be wa men kala na lesko wa Suru ganne be wa lesko kele ne yananya ma Suru gana simene ke ka kangara mu boa bara zo kala ndo yobo wa gana won bi terroriste ben no wo be wa province kala wala ne basa ko a commune tane
belenke zin do wa palin no boda bel tuma wa palin belenke o jongi polka ba aboje gona ayanya cheba ayanya matane ben pem chuo nyena nangel ku a bagana a denka commune ni donko ni province na de region ya atondo wa gan kutur gana belenke mansane ko maire ne o commissaire ne insen do na ngata ntase o kunka suru nola ne ne ginani ciment ma ke kaka wa gan gana ambolan do wasi ngelen ki sew ne a gele bi ko gigan le bente gi ma gana nyena jana do malako ambabula ntai miselo ne pi me kana ka kana sew gona ne nyena wa goran ta anta gelin do malako be wa goran kala manungwa non je sew ne sew membe ki nyen sombere man la do ka kana bele na gata na tasewe mbe siala ambe waji kala yorbo la do be momentuma gana ambulan ki sew ne nge be la do ta be goran da be la do ta mamena so ka be wa sew kala na nyane imperne me kana semi gon sila ma semana yije be wala mbula be wa goran kala ngwana be wa sew kala kwalne ke wa gana nyena janane wa non je wa pale mbulan do malal kwana belenki ne bola ne be wala skon kala wo commissaire maire to ma yana nyama tane be wa sew kala sen do ne be wa sew kala jana so mborana ndata na migo nya wa gana nyena janana nya ngoro mane mama be to sen bola ando male wa goro wa pale suru wa province a wonye wa pale o so nya o zona ka ke baraka do wa Burkina Faso ne diyan ba anta monane po wa diyan ba kala na bola ne menun la soko mama be to diyan ba men tuma ki en bola do goro be do mala ko ka mamene mama be to be wa diyan kala no bola wo nyene belen ke be wa menin kala nan les ko ngono na sumba ko ne wa wodo ngone mon nyane ndo abene an wo diyan ba bu ma go ne ngwa nala mamene ne kwala be wa jikal do nya zamane bi ko tuma wara goro menen do ne ke be wa do mala kala we mama be to sodo apawo be wa goro kala ne mbola nan jinya so mbaran so manda wa jinyelen wa jinyele awonyene belenki o don lo sidoni kanchono gwa be wale skon ke bana ministère du commerce ne ana chambre de commerce na abula ana microdia o don ngina semene ki jinyele le agole be wa ba kala kancho ko allo la sinaki ministre bada les commerce appelo bel les kon le nyema wotel wakulu wonyena ya won yiriye wo bola wo kibar ko min mala na mentala a jawa kiu kala dinya na gonto dinya ande pie ko la ande usine de la ande wawo ma season ya won doye gouvernement ma sengela wo si noyba me min galengana be pe wo si noyba ngana ya won gie yirle minute ministère au ministère ta wo bola minin go men bola mboda ka ba min lena donc kana kana balle so kon la bimena ne ke ne mi menen bo ministère la nen da jata dilbere nyie lona o bo bol won do min le lona jata wa kiule mbola ndinya wo nyena wa kwayel mi nga bi pelo so nyene wala wana ko don la obel ki bermen ko ebe we do men ke anko lo men ke busuma wa commune o ya busuma wa commune ne ye mo logi gata na base wa gamba na daga gamba le wala ne akompe zo men ke yobo wa gana be wallon kala dudu mamman bi kuela ada ya be wa man bi ko mal kala abula a domal kuela kan be gele loma belen ki to men ki wala ne bi mo sonta ba abula gagana be selan domal ko be wallon kala la ko gonjingen lo no bol na be wallon kala le soko nan dara jigi ganye gana be kan nyobo ne ko nyobo ne be saban jene ke go men be mona chielo ambe ne be wadara kala wona nya man bula ne be wa manan kala ngi manan len kwala be ke nyobo machine ni savon jana manane ko ne ke mona tan wa korone bel tuma mama beto e dije tuma bola wodinya ado so anangombo aga na aga so menu wala anabi ko ba be wa menin kala ne yana nyamatane ndo mala men ko sala drame non ko sala ade pa we insana no bola ngombo be wa manan kala ngara bola na jinya so mborane ndo mala ko so menu mala be ko do mi men don bo do mala kala ko to men do be wa do mala kala ko la ne yana bi ko tuma le insama man bi ko sembo wa man bi kala abuila a do mala ko na dudu kan be gele lo belen sana ton be wata se kala won be sela be wa min kala ndaralo njerne bola na njerne gon to dinya yo agon to di kala gona ente bola en pi ko bola en le ambi yambi be la to an sen bola ne be wa man kala pi ne be wa lon kala fota en o yo lo bie feu ko ne ke pusila be wa lon kala ndare en be wa di kala nya be wa dara kala chu
no so do no ye nya ma be wa dara kel chudu ntele machine zene ko machine do nkwala bo machine gela adole to en so do njinya na en la ya gana ambulan do malko njinin mala ndo malko nsuma minimala belen ki be wa do malole kala na kwala commune ne busuma wo sa ko kala o jona la wa pelo wa ki bori hinke kana akon pe ka wa bi kun wo sa ko kala ka se mena be ka gata kan to ko lo wa fo je kana woni usi do wa jama se bi ko ske nje do ko wa ki bori ko sa na be la o gureli ko fo barka